वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज में आपको बताएं, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर गालिबाफ, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। शहीद सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा में 3 बेटों ने शिरकत की और मुश्तबा खामेनेई शरीक नहीं हुए। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्क बार दिखाई थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई का जस्द खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब शेड्यूल हैं। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहल खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रखी गई थीं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में आयतुल्लाह खामेनेई को खानदान समेत शहीद किया गया था। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का साबिक सुप्रीम लीडर शहीद अली खामेनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर। कहा, उनकी शिरकत ईरान के लिए एक तारीखी और यादगार लम्हा है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि ईरान उन तमाम ममालिक का शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने सरकारी नुमाइंदों को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भेजा। खास तौर पर अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए उसे बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। कहा, शहीद अली खामेनेई की याद में मुनक़िद होने वाली ये तारीखी तकरीब ईरान और शरीक ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तारीख में हमेशा एक अहम और यादगार बाब के तौर पर याद रखी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी अवाम की जानिब से आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरान रह गए। सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने खामेनेई की आखिरी रसूमात में अवाम की बड़ी तादाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अवाम को खामेनेई के लिए रोता देखकर हैरान हूं। समझता था ईरान उनके साथ नफरत करता है। अगर चाहते तो खामेनेई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फर्क बाकी नहीं रहता। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि ईरान और अमरीका ने बाहिमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी फिक्र रखने का फैसला किया है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में वेनेजुएला और ईरान जंग समेत शानदार कामयाबियां हासिल की। हम अमरीका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि तनाज़े नहीं चाहता। हमने अपने दौर में शानदार कामयाबी हासिल की है। वेनेजुएला को देखें, ईरान को देखें, हम उसे तबाह कर दिया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात के मौके पर तेहरान के मेट्रो नेटवर्क पर गैर मामूली रश देखने में आया, जहां चंद घंटों के दौरान 70 लाख से जायद मुसाफिरों ने सफर किया। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते की शाम 5:30 बजे इतवार की सुबह 7 बजे तक तेहरान मेट्रो के जरिए 70 लाख से जायद अफराद ने मुख्तलिफ स्टेशनों के दरमियान सफर किया। रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत की पेश नज़र हुकाम ने शहरियों को हिदायत की थी कि वो निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो सिस्टम इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक का दबाव कम रहे। तो दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का ये दौर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की तजहीज़ और तकफीन की तकमील के बाद शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत मुतवक्के है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत मुतादिद अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अल अरबिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान हाल ही में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए थे, जिन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तामीरी करार दिया था। इस्लामाबाद में खातून को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के वाक़े में मुदाखलत करने वाले पाक फ़ज़ाइया के अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम फायरिंग के नतीजे में शहीद हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या
9th ایونیو پر پیش آیا، جہاں گروپ کیپٹن عاصم نے ایک خاتون کو موٹر سائیکل سوار کے ساتھ مزاحمت کرتے دیکھا تو بطور ذمہ دار شہری مداخلت کی۔ رپورٹس کے مطابق مبینہ ملزم سعد نے گروپ کیپٹن عاصم سے تلخ کلامی کی اور مبینہ طور پر ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ گروپ کیپٹن عاصم شدید زخمی ہونے کے باعث جاں بر نہ ہو سکے، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ اور ادھر لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو 29 جون کو لاہور پہنچنے ہی اغوا ہو گئی تھی۔ تحقیقات کے مطابق اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی پریس کانفرنس، کہا غیر ملکی لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کروا کر قانونی تقاضے پورے کیے۔ غیر ملکی لڑکیوں کے کیس میں دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کروائے گئے بیانات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کس نے زیادتی کی اور کس نے متاثرہ لڑکیوں کو دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملے کا فوری نوٹس لے لیا ہے، جس کے بعد پولیس نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تحقیقات کو تیز کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ڈیٹا کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن کی۔ وقت کے ساتھ نظام میں بہتری لانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم سے کہا کہ بل سے متعلق لگائے گئے الزامات پر انکوائری کروائی جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ہم ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تعلیمی مقاصد اور فری لانسنگ کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ضروری ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے شہریوں نے کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آج ہڑتال کی کال کو مسترد کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر بھر میں روزمرہ معمولات زندگی بحال، شہریوں نے ہڑتال کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہڑتال کی کال کل عدم ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں اور انتشار پھیلانے کی ایک اور مذموم کوشش ہے۔ عوام جھوٹی افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اپنے کاروباری معاملات میں معمول کے مطابق چلائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریاست بھر میں تمام کاروباری مراکز، سرکاری اور نجی دفاتر اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے ریاست کو پہلے ہی کافی معاشی اور سماجی نقصان پہنچ چکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی عوام اب مزید کسی انتشار یا بد امنی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے ضلع میرپور اور لیپا ویلی میں کل عدم ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں کے خلاف سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں شرکاء نے تنظیم کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اس کے احتجاجی ایجنڈے کو مسترد کر دیا۔ ریلیوں میں شریک افراد نے کل عدم ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں کو امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا اور کہا کہ عوام کسی بھی قسم کے انتشار یا اشتعال انگیزی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ شرکاء نے مسائل کے حل کے لیے آئینی اور قانونی طریقہ کار کی حمایت کا اعادہ کیا اور مظاہرین نے پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نعرے لگائے، جبکہ سول سوسائٹی کے نمائندوں نے عوام سے کل عدم تنظیموں اور ان کی سرگرمیوں سے دور رہنے کی اپیل کی۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر عزم و ہمت کی داستان رقم کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے شہید کے مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ تقریب میں شہید کے اہل خانہ، اعلیٰ سول عسکری فوجی حکام نے شرکت بھی کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو کارگل کے معرکے میں دشمن کے دانت کھٹے کر کے تاریخی شکست دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کا اور پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی ہمت
जुर्रत, वतन से मोहब्बत और बहादुरी का बरमला एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। शहीद वतन के यौम शहादत के मौके पर मस्जिदों में कुरान खानी और दुआओं का खुसूसी एहतमाम किया गया। मजीद आपको बताएं, कर्नल शेर खान शहीद की 27वीं बरसी पर पाक फौज का अजीम हीरो को शानदार खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नवीद अशरफ, जहीर अहमद बाबर सिद्धू और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल आज़म और वतन के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बयान में कहा गया कि 1999 के कारगिल मुआरके के दौरान कर्नल शेर खान शहीद ने मादरे वतन की दिफा में गैर मामूली बहादुरी और मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। इंतहाई मुश्किल हालात में अगले मोर्चों से क़यादत करते हुए दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और पाक फौज की आला रिवायात को बरकरार रखते हुए जामे शहादत नोश किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम स्याह 5 जुलाई के 49 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा, 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, जब अवाम के मैंडेट को बंदूक के नोक पर छीना गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इस रोज न सिर्फ आइन को पामाल किया गया बल्कि जमहूरियत को जंजीरों में जकड़कर लाखों पाकिस्तानियों की उम्मीदों को भी कुचल दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत सिर्फ एक मुंतखब हुकूमत के खात्मे तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये अवाम के अपने मुस्तकबिल का फैसला वोट की ताकत से करने के बुनियादी हक पर हमला था। चेयरमैन ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैद और सियासी इंतकाम और बिल आखिर शहादत का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया।